على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المجلس هو ختام مجالس هذه الرحلة الأخوية في بلاد إندونيسيا، وإني أشبه هذا المجلس بشراب أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن شراب أهل الجنة يختلف عن شراب أهل الدنيا. وشراب أهل الدنيا آخر جزء في الكأس، آخر شيء في الكأس قد يزهد فيه الإنسان، قد لا يشربه، يكون فيه الباقي من بقايا الشراب أسفل. ولكن شراب أهل الجنة بالعكس، فآخر جزء في الكأس هو ألذ شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا المجلس هو آخر مجالس هذه الرحلة العلمية، ختامه مسك بإذن الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Syekhina Syekh Dr. Muhammad Ismail Uthman Zain hafizahullah, setelah membuka pidatonya dengan basmalah, hamdalah, salawat dan taslim kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap para keluarga, para sahabat dan segenap para pengikutnya sampai hari kemudian. Selanjutnya beliau melanjutkan bahwa majelis yang kita adakan pada saat malam ini adalah akhir dari majelis yang saya laksanakan selama ziarah dan kunjungan di negara Indonesia ini. Saya ingin memperbandingkan majelis kita saat malam ini dengan suguhan minuman ahli surga yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana minuman mereka kelak pada surga berbeda dengan minuman manusia pada kehidupan dunia, di mana minuman-minuman manusia di dunia pada biasanya akhir dari minuman tersebut tidak akan pernah diminum karena merupakan sisa-sisa dari minuman. Tapi sebaliknya minuman ahli surga kelak, sebagaimana disebutkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, bahwa akhir dari minuman ahli surga wangi seperti minyak misik, dan dalam hal tersebut dianjurkan manusia untuk berlomba-lomba memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga tersebut. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa akhir sisa-sisa minuman ahli surga justru sebaliknya, bukan merupakan minuman yang tidak diminum atau ditinggal, tapi akhir dari minuman ahli surga adalah paling lezat dari minuman-minuman sebelumnya. Demikian pada majelis terakhir pada malam ini, semoga ini seperti minuman surga. Amin ya rabbal alamin. Wa inna hadzal majlis uqid بدعوة كريمة وموافقة كريمة من أخينا الفاضل المبادر إلى الخير المحب لأهل العلم أخونا الكريم
الحاج محمد راوي. هذا المجلس بادر هو وأحب هو أن يستضيف هذه الكوكبة من العلماء، حضروا من بلاد جاوا ومن جاكرتا ومن مدورا ومن غيرها. حضرنا في هذه الليلة بدعوته الكريمة لإقامة حول مشايخ الحرمين الشريفين، وهذا شرف عظيم ومحفل كريم. فقد تحصل أخونا الفاضل الكريم الحاج محمد راوي على الأجر منذ أن نوى من العام الماضي، عندما قال الحول في العام القادم بإذن الله سبحانه وتعالى عندي، فأجره عند الله سبحانه وتعالى كتب من العام الماضي كما كتب لفضيلة الشيخ القدير المربي كياي الحاج جزول النور الذي أقام حول مشايخ الحرمين الشريفين في مدورة في بنكلان قبل 4 ليال. فهذا شرف عظيم وفرحة كبيرة لنا أجمعين. Dan majelis kita pada saat malam ini bisa diselenggarakan dan dilaksanakan berkat undangan kemuliaan dari saudara saya Al-Fadil yang mulia, yang selalu cepat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan yang selalu mencintai ahli ilmu dan para ulama, yaitu saudara Haji Muhammad Rawi. Beliau yang sudah menyatakan siap sejak 1 tahun kemarin ketika ada rencana untuk melaksanakan haul besar untuk para ulama Makkah dan Madinah. Dan beliaulah sebenarnya yang sudah bersedia dan siap untuk menerima kami, rombongan dari para ulama yang berdatangan dari tempat-tempat jauh. Ada sebagian dari mereka yang datang dari Madura, Jakarta, bahkan Pulau Jawa yang lain. Dan tentunya ini adalah sebuah keistimewaan yang diperoleh oleh beliau sebagai penyedia fasilitas pada saat malam ini. Bahkan insya Allah pahala atas semua kebaikan yang kita laksanakan pada saat malam ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak selama 1 tahun kemarin, ketika beliau sudah menyatakan bahwa haul nasional Majlis Hirrijil Haramain Asy-Syarifain, haul untuk para masyayikh dan ulama Makkah Madinah akan dilaksanakan di tempat saya. Jadi kita bisa tahu bahwa pahala berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala kebaikan dan barokah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pada malam ini, tapi sudah dicatat dan ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 1 tahun kemarin. Seperti juga pahala ini diperoleh insyaallah oleh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Jazulun Nur dari Kota Bangkalan, di mana juga beliau sudah mempersiapkan dan sudah menyelenggarakan haul masyayikh, haul para ulama Makkah Madinah 4 malam kemarin. Insyaallah mereka berdualah yang menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه الليلة العظيمة نعتبرها من ليالي الفرح والسرور لنا أجمعين، لأننا عندما نجتمع في ذكرى حول مشايخ الحرمين الشريفين فإننا نحترم العلم ونحترم أهل العلم ونعظم العلم وأهل العلم، ونقدم لكل من يسمع وكل من يرى وكل من يعلم بهذا الحول وهذا الاجتماع، نقدم له صورة ناصعة بيضاء، صورة مشرقة، صورة مشرفة عن محبة طلاب العلم لمشايخهم، وعن محبة
علماء بلاد إندونيسيا لعلماء بلاد الحرمين الشريفين هذه الصلة القديمة والتي لا تزال إلى الآن. التزاور والتآخي ما بين الحرمين الشريفين وما بين بلاد إندونيسيا مستمر إلى الآن والحمد لله. أولادكم وإخوانكم يدرسون في الحرم المكي الشريف، يدرسون في مجالس العلم، يتنقلون في بيوت المشايخ من شيخ إلى شيخ، فإذا رجعوا إلى هذه البلاد فتحوا المدارس، فتحوا المعاهد، علموا الناس. وكذلك تستقبل هذه البلاد، بلاد إندونيسيا الإسلامية، تستقبل ليس فقط في هذه الليلة ولا في هذا الشهر، أقول ولا في هذا الأسبوع، على مدار السنة إندونيسيا تستقبل العلماء إلا وتجد ضيوفا من العلماء، إما في جاكرتا، إما في جاوا، إما في لومبوك، إما في مادورا، إما في سومطرة، أي بلاد. لابد أن تجد على مدار السنة استقبالا للعلماء من شتى بقاع الأرض، يستضيفونهم ويكرمونهم ويحبونهم. وهذا دليل الإيمان، هذا دليل القلوب الصافية النقية، هذا دليل المحبة الأخوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها من صفات المؤمنين، أنها من صفات المؤمنين. فأبشركم في هذه الليلة المباركة أنها مسجلة في الملأ الأعلى، أنها مكتوبة لكم ذخرا ونورا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Dan malam yang istimewa pada saat ini adalah malam kebahagiaan dan kebanggaan. Karena sebenarnya ketika kita berkumpul untuk melaksanakan haul masyayikh dan ulama Makkah, Madinah, Al-Haramain Asy-Syarifain, ini di dalamnya terdapat pengagungan terhadap ilmu, ta'zim kepada ahli ilmu dan para ulama. Bahkan ini adalah persembahan kepada setiap orang-orang yang melihat, persembahan kepada setiap orang-orang yang mendengar. Bagaimana gambaran yang putih, gambaran yang bersih, gambaran yang bersinar, yang bercerita tentang kecintaan pencari ilmu, kecintaan para santri kepada para masyayikh. Bahkan ini adalah gambaran dari kecintaan para ulama Indonesia terhadap para ulama Makkah dan Madinah. Dan sebenarnya persambungan tali silaturahim dan kecintaan ulama Indonesia kepada ulama Makkah Madinah bukan hanya pada malam ini, tapi ini sudah menjadi sejarah sejak masa lampau. Bagaimana kita mendengar bahwa persambungan ilmu, persambungan agama, persambungan akhlak sudah terjadi sejak beberapa abad yang lampau, dari ulama Mekah menuju ulama Indonesia, demikian pula sebaliknya. Bahkan persambungan tali silaturahim dan nasab keilmuan ini bukan hanya terjadi pada masa lampau, tapi terus berlanjut sampai pada saat sekarang ini. Para anak-anak sebagian dari saudara-saudara kita ada di Mekah, ada di Madinah. Mereka belajar ilmu, mereka bersimpu untuk belajar akhlak kepada para ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Dan kita tahu banyak dari mereka selama bertahun-tahun setelah kembali kepada negeri masing-masing, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, menyumbang suatu pembangunan kepada negeri, pembangunan kepada agama, membangun madrasah, membangun pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan. Dan ini adalah gambaran yang dapat kita lihat bukan hanya malam ini, bukan hanya bulan ini. Bahkan kalau kita mau jujur, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ulama Indonesia selalu menyambut ulama-ulama Timur Tengah yang berdatangan dan bertamu
ke negeri Indonesia. Kita tahu di Madura, di Jawa, bahkan di pulau-pulau lain selalu saja ada para masyayikh yang ditakdim, yang diagungkan, yang dimuliakan dan disambut dengan semestinya oleh para masyayikh, para ulama Indonesia. Dan ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia, para masyayikh dan para santri mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai mahabbah dan rasa cinta kepada ulama yang sangat kuat. Persaudaraan agama Islam yang sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa ini adalah salah satu sifat-sifat orang-orang mukmin, ta'zim pada ilmu, ta'zim pada pengajar ilmu, dan ta'zim kepada para ulama. Maka saya ingin menyempatkan untuk mengabarkan kabar gembira kepada segenap para hadirin pada saat malam ini bahwa semua kelelahan, semua usaha yang kita tampakkan dalam Hall Masyayikh Al-Haramain ini sudah dicatat di alam malaikat di atas, dan insya Allah akan menjadi kebaikan kita sejak kehidupan dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المحفل العظيم أريد أن أذكر لكم أن الاتصال والمحبة لأهل العلم وللعلم فيها النجاة في الدنيا والآخرة، لأن من كان مع أهل العلم في الدنيا حفظ وقته مما يكون سببا في هلاكه في الآخرة. فعندما يجالس الإنسان أهل العلم ومجالس العلم ومجالس الخير ومجالس القرآن، ومنها هذا المجلس العظيم المبارك الذي يتنور بهذه الكوكبة الكبيرة من العلماء الذين قدموا من أجلكم، محبتكم ولأخوتكم، تكلفوا وتعبوا وسافروا، منهم من سافر بالجو ومنهم من سافر بالبر، كل قصدهم الاتصال الأخوي. في هذا المجلس، مجلس خريجي الحرمين الشريفين الذي سمعنا كلمة رئيسه قبل قليل فضيلة الشيخ كياي الحاج الشيخ ابن الشيخ عزت حسن عراقي بارك الله فيه. هذا المجلس شعاره الأخوة والمحبة والخدمة، شعاره الأخوة في الله والمحبة في الله والخدمة لله، خدمة العلماء، خدمة العلم، خدمة الطلاب، خدمة المسلمين. هذا المجلس المبارك الحمد لله هذه الليلة ثمرة من ثمرات الأخوة بيننا وبين أخينا الفاضل الحاج محمد راوي. وقبل ذلك في العام الماضي تفضل وتكرم أخونا الفاضل الحج حضيري أيضا بإقامة حول مشايخ الحرمين الشريفين الأول، هذا هو الثاني، وإن شاء الله يتكرر كل سنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل 4 ليال كنا في مدورة، عقد حول مشايخ الحرمين الشريفين 25 سنة، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. 25 سنة ونحن نجتمع على محبة مشايخ الحرمين الشريفين، وإن شاء الله في جاكرتا يأتي يوم من الأيام وسنة من السنوات ونجتمع أيضا في الاجتماع 25. نسأل الله أن يمد في أعمالنا ويبارك في أعمالنا، إنه سميع مجيب. آمين آمين يا رب العالمين. Dan pada saat malam ini yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyinggung bahwa sebenarnya bersambungan dengan ilmu, bersambungan dengan para ulama adalah keselamatan di dunia sampai kelak di akhirat.
Karena seorang yang selalu dekat dengan para ulama, tentu ia akan bisa menjaga waktunya, menjaga sikapnya, menjaga akhlaknya dari apa-apa yang menjadi sebab kecelakaan kelak di akhirat. Maka ketika seseorang selalu menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis zikir, dan termasuk sebagian seperti majelis yang kita laksanakan pada saat malam ini, dan tentunya kita tahu majelis kita pada saat malam ini penuh dengan cahaya para masyayikh, di mana sempat berkumpul dengan kita pada saat malam ini para ulama dari tempat-tempat yang jauh. Mereka ada yang melakukan perjalanan melalui udara, darat, lautan, dan semacamnya dan seterusnya. Bahkan dalam majlis kita pada saat malam ini adalah sebuah kerjasama dengan majlis Khirrijil Haramain Asy-Syarifain, majlis dari alumni para masyayikh yang pernah belajar di Mekkah dan Madinah, di mana kata sambutan ketua umumnya telah dibawakan oleh saudara saya Syekh Izzat Hasan Iraqi, barakallahu fi. Dan majelis ini semboyannya ada 3 hal. Yang pertama adalah mengedepankan persaudaraan semata-mata karena Allah, mengedepankan kecintaan pada orang lain semata-mata karena Allah, dan mengedepankan khidmah, pelayanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pelayanan kepada para ulama, pelayanan kepada pencari-pencari ilmu, pelayanan kepada kaum muslimin secara umum, bagaimana kita bekerja sama dalam hal-hal yang bisa bermanfaat dunia akhirat. Maka saya tegaskan kembali bahwa malam ini adalah buah hasil dari perjuangan dan perjalanan panjang. Bagaimana saya bisa menjalin persaudaraan dengan sahibul bait, tuan rumah dalam hal ini adalah Al-Mukarram Haji Muhammad Rawi. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami sempat melaksanakan haul semacam malam ini dengan saudara Haji Hadiri, dan insya Allah pelaksanaan haul dari ulama Makkah Madinah saya harapkan bukan berhenti tahun ini saja. Saya harapkan akan bisa diulang dan terus berkesinambungan dan seterusnya sampai berpuluh-puluh tahun. Sebelum 4 malam kemarin kami Majelis Khirrijil Haramain sempat melaksanakan haul seperti ini, haul dari para masyayikh Makkah Madinah di Madura, dan itu haul yang ke-25. Ini berarti bahwa majelis kami ini sudah melaksanakan haul bukan cuma 1 tahun 2 tahun, tapi selama 25 tahun. Alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kami di majelis ini bisa melaksanakan haul para ulama Makkah Madinah, bahkan ulama sedunia. Dan insya Allah kami harapkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dan panjang umur kita, sehingga kelak insya Allah di Jakarta akan ada haul Masyayikh Al-Haramain yang ke-25. Amin ya rabbal alamin. كما أننا حضرنا في هذه الليلة لنقدم لعموم الحاضرين رسالة مهمة. Kemudian kami juga hadir pada saat malam ini ingin memberikan kepada semua para hadirin pesan yang sangat penting. وهي أن صلاح الأمة وصلاح البلاد وصلاح الناس لا يمكن أن يكون إلا بوجود العلماء والمعاهد ومحبتهم والاتصال بهم. Harus kita sadari bahwa kebaikan umat, kebaikan negeri, kebaikan masyarakat tidak akan pernah terwujud kecuali dengan adanya para ulama, pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأشياء سببا لوجود النعمة ورفع البلاء. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menekankan bahwa ulama, pesantren, dan tempat-tempat ilmu ini adalah sebab untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan semua bala. فلو خلي المجتمع من العلماء ومن طلاب العلم ومن المدارس ومن المعاهد ومن المساجد انتشر فيه الجهل وانتشرت فيه المعاصي ونزل البلاء وحلت بهم المصائب. Dan ketika ada sebuah tempat, tidak ada pesantren, tidak ada tempat ilmu, tidak ada masjid dan madrasah, maka
sudah dapat kita pastikan tempat itu akan menjadi tempat musibah yang terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إن وجودنا واجتماعنا في هذه الليلة يقدم رسالة مهمة، وهي أن أهل هذه البلاد متمسكون بهذا المنهج بإذن الله إلى يوم الدين، متمسكون بمحبتهم للعلماء وللعلم ولطلاب العلم والمعاهد والمدارس. Perkumpulan kita pada saat malam ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Saya bisa mengetahui bahwa masyarakat dan warga Indonesia secara umum mempunyai prinsip untuk selalu dekat dengan para ulama, dengan ahli ilmu, dan menginginkan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah ini akan terus berkesinambungan sampai hari kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. مهما حاول أعداء الدين ومهما حاول من يريد أن يخرج المسلمين من هذه النعمة بإذن الله لن يتمكنوا، لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا استمر أهل هذه البلاد على هذا المنهج سوف يستمر ستر الله عليهم ونعمة الله عليهم وفضل الله عليهم سبحانه وتعالى. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan, ketika masyarakat tetap mempertahankan prinsip untuk selalu dekat dengan ulama, mempertahankan prinsip untuk selalu dekat dengan para ulama, dengan majlis-majlis ta'lim dan semacamnya dan seterusnya, maka ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam, pembenci-pembenci agama Islam tidak akan pernah bisa mengganggu untuk merusak agama Islam. فإن الله عز وجل ينظر إلى عباده فإن وجدهم متمسكين بما يرضيه سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنهم، وإذا رضي الله عز وجل عن قوم حلت عليهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Karena sebenarnya bersambungan dengan majlis ta'lim para ulama dan semacamnya adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan Allah tidak akan pernah mengubah nikmat yang Ia anugerahkan kepada sebuah golongan kecuali golongan tersebut yang merubahnya terlebih dahulu. Maka ketika masyarakat terus mempertahankan prinsip untuk berdekatan kepada para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat tersebut. وليحذر المؤمن أن يميل عن هذا الطريق، أن يميل عن طريق محبة العلماء ومحبة العلم فيكره العلماء أو يعاديهم أو يؤذيهم، فإن هذا مجلبة للبلاء، مجلبة لسوء الخاتمة والعياذ بالله. Dan waspadalah setiap orang muslim untuk tetap mempertahankan prinsip cinta kepada ilmu dan ulama. Karena sebenarnya seorang yang melenceng dari prinsip seperti ini sehingga ia membenci para ulama, bahkan memusuhi para ulama, ini adalah sebuah tanda bahwa ia dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan sebuah ancaman ia tidak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. وقد ذكر لي أحد مشايخي حكاية بلسانه أن رجلا حضرته الوفاة. Dan salah satu guru saya pernah menceritakan melalui lisan beliau secara langsung, ada seorang yang hampir menemui ajal. فكان في سكرات الموت يقولون له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لا يستطيع أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maka orang-orang di sekitarnya yang melihat ia hampir mati, menemui ajal, menganjurkan atau membisikkan untuk membaca la ilaha illallah, mentalqinkan la ilaha illallah, tapi ternyata orang ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hatta mata wa lam yastati' an yantiqa bi kalimati syahadatain. Sampai ia mati, dia tidak bisa dan tidak mampu mengucapkan kalimat dua syahadat. Fasa'alu an halihi, limadha asbaha lahu hadha al-amr wa sara lahu hadha al-amr fi akhir hayatihi wa 'inda mautihi. Maka orang-orang di sekitarnya menanyakan kepada keluarganya, bagaimana ini sampai terjadi? Ia sangat sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah
bahkan ketika ia hampir menemui ajal. Ada apa dengan orang tersebut? فلما سألوا عن حاله أجاب أهله ومن كان معه بأن هذا الرجل والعياذ بالله كان يتكلم بالنميمة وبالغيبة في أهل العلم وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Maka keluarganya menjawab bahwa orang ini atau salah satu keluarganya yang mati dalam keadaan bukan husnul khatimah, ternyata gemar membicarakan kejelekan para ulama dan bahkan mengadu antar para ulama dan keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك فليحذر المؤمن من هذا الأمر، ليس فقط أن يتكلم بلسانه أو أن يفعل بيده، ولكن حتى أن يجالس قوما أخلاقهم ذلك، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان ربما يقول: أنا لم أتكلم، أنا لم أفعل شيئا، لكنه يجالس قوما يفعلون ذلك فهو يشاركهم أيضا في الإثم. Maka setiap muslim harusnya waspada, jangan membenci para ulama, bahkan jangan menjelek-jelekkan para ulama dengan lisan dan tindakan-tindakannya, tapi juga jangan sampai bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang selalu membenci para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah memperingatkan, maka jangan duduklah setelah ada peringatan bersama orang-orang yang zalim. Maka bisa jadi seorang di antara kita, aku bergaul dengan orang-orang yang benci para ulama, tapi saya tidak membenci ulama. Saya duduk-duduk dengan orang-orang yang menjelekkan para ulama, tapi saya tidak ikut menjelek-jelekan. Tapi ini juga harus diwaspadai, karena sebenarnya duduk dengan mereka sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. إننا في هذه الليلة نكرر العهد بأننا جميعا متمسكون بهذا الحبل المتين، بحبل حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة كلهم، كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب العلم والعلماء. هذه الخمسة لا ننفك عن محبتها حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. Marilah saya anjurkan pada saat malam ini kita memperkuat perjanjian di antara kita. Bagaimana kita memperbarui prinsip cinta kepada para ulama, bahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, dan cinta kepada sahabat, cinta pada ilmu dan ulama, cinta kepada lima hal ini. Kita harapkan semoga kita kelak menjumpai Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupanya. وفي الختام أكرر الشكر الجزيل إلى من كان السبب في هذا الاجتماع، أخينا الكريم الفاضل الحج محمد راوي، وكل من حضر في هذا المجلس الكريم المبارك يشاركنا في المحبة وفي الأخوة وفي الخدمة التي هي شعار مجلس خريجي الحرمين الشريفين. Dan saya ulangi lagi untuk tidak berhenti-henti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang terlibat dalam pergelaran acara haul pada saat malam ini, terlebih kepada saudara saya Mukarram Haji Muhammad Rawi dan segenap para keluarga di tempat ini, bahkan semua yang hadir dan melibatkan diri untuk merasakan haul bersama-sama. Para hadirin sudah mau bergabung dengan kami untuk mengungkapkan atau membuktikan semboyan Majlis Khairijil Haramain, yaitu cinta semata-mata karena Allah dan juga menjalin persaudaraan semata-mata karena Allah dan memberikan perlayanan yang manfaat semata-mata karena Allah kepada Islam dan kaum muslim. Wa inna nas'alullah azza wa jalla an yubarik fi hadhihi al-juhud wa an yaj'al hadhihi al-laylah insyaallah ta'ala hadhihi al-laylah أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى سببا لأن نكون
متمسكين محبين لمشايخ الحرمين الشريفين، وهم أيضا يحبوننا، وهم أيضا يشفعوا لنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى، أيضا نحشر في زمرتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua usaha yang sudah saya lihat pada malam ini tidak dihentikan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Bahkan semoga malam pergelaran hall pada saat malam ini adalah sebuah sebab yang akan mengumpulkan kita dengan para ulama Makkah dan Madinah, bahkan menjadikan kita berpegang teguh dengan prinsip cinta pada ulama, dan para ulama akan mencintai kita. Bahkan semoga ini sebuah tanda kita akan dikumpulkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. وأن يجعل هذا المجلس ختام مسك لهذه الرحلة وهذه الزيارات، وإن شاء الله تعالى تتكرر هذه الزيارات في خير ولطف وعافية. نسأل الله أن يمد في أعمالنا أجمعين، وأن يجعلنا إخوة في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Dan saya juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majlis pada malam terakhir perjalanan dan kunjungan saya ini adalah majlis yang penuh dengan kewangian, majlis yang penuh dengan keharuman, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperpanjang umur kita, berikan kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa melaksanakan semacam majlis ini sampai hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. وأبشركم بأن هذه المجالس، هذه الاجتماعات تستجاب فيها الدعوات وتقضى فيها الحاجات، فمن أتى هذه الليلة بدعاء أو سؤال أو رجاء من الله عز وجل، كل من حضر وكل من كان السبب ولو حمل حجرا واحدا ولو خدم لحظة واحدة، فإن الله عز وجل يجزيه خير الجزاء ويستجب دعاه ويقضي حاجته في هذه الليلة الكريمة. Kemudian tidak lupa saya ingin memberikan kabar gembira dan memperingatkan sekali lagi kepada para hadirin bahwa majlis seperti ini pada saat kita laksanakan pada malam ini adalah sebuah majlis di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggampangkan doa-doa kita, kabulkan doa-doa kita, menyampaikan kita kepada hajat-hajat kita. Maka saya ingin memberikan kabar gembira siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan majlis hall pada saat malam ini, meskipun cuma hanya membersihkan kerikil atau membersihkan batu kecil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan mencatatnya di sisinya, juga akan mengabulkan doa-doanya dan menyampaikan kepada hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.